মুং তো মূলত হংকায় সবচেয়ে কত হংকায় একটা ন একটা বলতে বেশি ইলেকশন খাইনে নিতুন ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইনাংথং ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইয়ানি কারণে এডিসি এলাকানি ডেভেলপমেন্ট ভিলেজ কমিটি খাইয়ানি কারণে এডিসি এলাকানি যত ডেভেলপমেন্ট যত বন্ধ রখা আবন বাকি সিংসাও দাগতি তাড়াতাড়ি ভিলেজ কমিটিনি ইলেকশন খাইনাংথং এবং ওর যে আসুক তংনাই বিআইনি ভাবে না প্রতিনিধি না বুট মানেরক ওর যে বিএসসি আসুক তংনাই বরং দাগতি সরকার নাও বড় নেতারা চিনে এডিসি হেজামারা ব্লক কোনো মতে উন্নতি গিমিয়া দলীয়বাজি রাং পিস্তল বন এঁকাই গুন্ডা তৈরি খাইয়ে রেডি খাইয়ে সিং বাই সিংনো বালাই রিনানি বুলাই রিনানি পারানি কোন উন্নয়ন বলছে আরে প্রতিনিধি সিং হাঁকাই আনি মনিটরিং কমিটি তং তঙ্গ ভারত সংবিধান নি 6 শিডিউল অনুসারে যেখানে মনিটরিং কমিটি খালাইকাই বিনি একদিন যত উন্নয়নমূলক খাইয়ে নাও কিন্তু বড় উন্নয়নমূলক খাইয়া ওই বন ইয়াকটি খাইতঙ্গ আবনি বাকি তাঙ্গি মা খাই মানে বড় আরো দুর্নীতি খাইনানি করাপশন খাইনানি সুযোগ দङ आईसीडीएस नि आरो वार्कार आईसीडीएस नि हेल्पार रिना थांखांखायनो आरो रांनि बिनिमय रांनि परे रां सिमिया तैबो लज्जाजनक घटना दङ ताको तै बुकुक सं अमाय घटना कति दङ जों जेन साबधानकारिखा যারা एक्चुअल যারা যে বরক বিনি উপযুক্ত বিনি যত কোয়ালিফিকেশন দंमानि সহ বরনত খালাইनो नांथों बरं मानांथों এবং নিরপেক্ষ नांथों अनेक जायगा जों नुखा जों इदानीं कालन जों आबरमनाय तैबो दङ अमा हायखाय आबर गचिन दाबि अमा हायखाय जों रेशनाव जेबाबे माइरं दाम बारि दंखा बाजाराव रेशननि माइरं दाबाल उथौइखिका सारा राज्यनि बरक वातै थिं मतो वाया हुक आगिनहाय हुक खाइमालिया आगिनहाय रेगा खाइपानो थिं मतो रांमालिया रां मानफानो मानिनि दाम मरगै थांखा जीएसटी नि तानजागौ निनि पेट्रोलनि दाम बारि थांखा आगि 46 टाका दंमानि आबाताबो प्राय 100 ऊपर थांखा निनी डिजेल दाम बारि थांखा केरोसिन आगे 25 टाका दंमानि 130 टाका थांखा अमा हाइरक एक माने दम थाकती दंखा त्रिपुरा हास्टेनि बर चाकरि रिलिया 9 लक्ष ऊपर त्रिपुरा राज्यनि बेकार तार मध्य त्रिपुरा सार 2.5 लक्ष दङ এই 2.5 लक्षनि बेकारनि समाधान खाइमालिया एडिसिनो बीमा त्रिसुलभ खाकिया रां रहलिया आनि जे प्रपोज जे बाजेट जे 5,583 কোটি টাকা দंमानि আর রাংনো রহইয়া কারে বর্ক সাকা ঠিক আছে নরন 619 কোটি নাই বাবারে 619 কোটি হইতাম নাই 619 কোটি ফানছে সিংমালিয়া তাবো খাইতাম তাবসে কম খাইছো ত্রিপুরা রাজ্যনি বাজেট 27,060 কোটি মানে 27,600 কোটি আরে 6,000 কোটি आ জাগাও एडिसिनो 2% भाई अरब 15 लक्ष त्रिपुरा राज्यनि जे आयतन 122 बिसिंग 68% त्रिपुरा एलाका एडिसि एलाका बाहायके उन्नति नाय बान रिमालिया माइबा बरिया दैमा नंलिया आबनि लगे लगे नि यांग पाहारो कारेन्ट करै वाति नखा संखैना कारेन्ट करै आबरनि बागै साब दायिंनाय सरकारिया दा गोबां बरकताबो न खुकमाया आं बागै दाय सामुंनाय बनि बागैनो जों तिनि अनुरोध खानाय सरकारनो माननीय मुख्यमंत्रीके आमी अनुरोध करब अनति बिलम्बे बीएससी मीटिंग बीएससी कमिटी डिजल्व करा होक अबिलम्बे बीसी इलेक्शन करा होक अबिलम्बे त्रिपुरार समस्त जनगणेर साथे डाबल रेशনের व्यवस्था करा होक এবং প্রত্যেকটি এলাকার উন্নয়নের জন্য যা যা করা এটা করা হোক একটা মাস্টার প্ল্যান করা হোক একটা উন্নয়নের জন্য একটা প্রজেক্ট তৈরি করা হোক যে প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অন্তত বাসার অধিকার যেন পেতে পারি এডিসি একটা সরকার এই সরকারের যে পাওনা এটাকে অবিলম্বে দেওয়া হোক তা না হলে এই রাজ্যের মানুষ ঘুমিয়ে থাকবে না কতজনকে টাকা দিয়ে বিজেপিতে আপনি সারেন্ডার করাইতে পারবে সিপিএম 25 বছর পরেও তারা হারিয়ে যায় আপনারা 6 বছরে কতবার হেরেছেন এডিসিতে হেরে গেল বিধানসভাতে যদি হিসাব করি আপনাদের বুথের শতকরা শতাংশ যদি আমরা জানি আপনারা তো এমনি ফেল তাই এই সমস্যা না করে একটা দিশা তৈরি করুন একটা ব্যবস্থা করুন ত্রিপুরার সাথে বাসার জন্য যা করার এটা করুন এটা হচ্ছে আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাজ্য সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করছি लाइट थांलाय 5 বছরে হেজামারা আমসাইनो रुलिं गभर्नमेंट
एबा के बीजेपी हाबां तामो डेभलपमेन्ट खालायखा কিছু খায়া চিনি এমএলএ दङ 5 बोसोर बिदिनो आंबो खबजा गैया जों अनेक खस्थ' खायै पिडब्लिउडि डिडब्लिउएस তারপরে নিনি আরব ওয়াটার রিসোর্স এবং আরডি जों লড়াই খাই অনেক লামা রখলাইরিখা অনেক পারা কারেন্ট হরকা অনেক পারা তৈরি হকা বংনি কোনো অবদান করি জোর কাবো আন্দোলন খায় নাখা আন্দোলনের মাধ্যমে তুই মানো আন্দোলনের মাধ্যমে কারেন্ট মানো আন্দোলনের মাধ্যমে লামা মানো আগে আন্দোলন খায়াখা মাস মালি আবাই পাবো জনগণ নং যে প্রতিশ্রুতির মানে নির্বাচনী ইস্তাহারে কি বলে এই ইস্তাহারের মতে আপনি কাজ করুন অবশ্যই নিক স্যার পাইজাক সং বঙ্গ বাইকিনো সং 24 ঘন্টা গাখানা সিনে সালকা এমপি রেবুদি ত্রিপুরা বিনি ফেসবুক পেজ ওখানে রিখাজে आंखौ बुबाग्रा महाराजा जोंबाय चेलेन्ज खायदे आंबाय आंखौ चंमारि बादायदि बसकां सालका चंमारिव इलेक्शन चंमारिव बायकिनो बे बसाका गोबांमा सिनि तिब्रासानि मानथाय एदिसियारे अनो जों डेभलपमेन्ट खालायनो हांगाके तिब्रा मथाराव जों बिजेपि बाय खोथारा नांनाय गा बतावनि बागै तिब्रासा तेदि अकक साना नांखा मेन्टेल बखरगकसे गुनगुन नांखा तां सेमान बताबो अकक सायाखाय 2024 कैंडिडेट मांगाला ब्लासला শুধু ক্যান্ডিডেট চেয়ার নিবাগিসিং দं বসাইবাই दङ बिनि दुम्बरनगर ब्लक तामुं दं बिनि जे धलायाव तामुं दं स्कुल मास्टार खरै एडिसिओ 1633 टा स्कुल दं माने 160 टा सिंगल टीचार आबो कि एडिसि दाही जों जतबार कागज रहरका मास्टार निउ खायनो बागै हे रिया एडिसि एलाकाओ लामा 1165 किलोमीटर रांगुसो रिसेमान 4 कोटी 4 किलोमीटर 1100 किलोमीटर 4 कोटी रां रहकाय तामो डेभलपमेन्ट खालामनाय रेबुति ना नाय बरंखाय तामो जत बुबाग्रान कुलिमांखाय बुनिबो साबाय याफा खरब जाखाय ताइवाना नाकरिखा किन्तु मांगलाक रेबुति नों बुबाग्रा बाय चेलेन्ज थाखायदि बुबाग्रा नों बाय चेलेन्ज खायजांनाय बर' गैया बुबाग्रा बाय चेलेन्ज खायजागै नरक चेलेन्ज खायजाबले ना एडिसि मामारका नरक डाबल इंजिन क्षमता जानारक मांका थानाय विधानसभा निर्वाचन तिब्रासा एलाकाओ 13टा सीट बाहाय मांका बा नों बायतां मेनरनि चेलेन्ज दङ जागा राजनीति खायै बक्तितार खायनो नेताया जोंनानै खुलमो नंग आहायरक फालतुरक कक सामा कमिसिदै एगा जोंबो साना सेंसिना हायसे जोंबो फियो गयासे निनि तला पात्रनो नंग हुसकानि रो ओ बुनिबो सानो नंग हुसकानि रो आइगे साइ रांग्रि रो बुबाग्रा हामिया सारो कोन ला बुंलाक बुबाग्रा कुबुय बुबाग्रा गोथां बुबाग्रानि बिसिं तैनो चिनि तिप्रा हास्तेनि तिप्रा सारक फियक जाकनाय नों सैनारे दे तिनि रेबते नों सैनारे दे नों राजनीतियाव सिसुसिखौ सिपिएम खायमां कैंडिडेट मानानि बागै बीजेपी हाबै आरएसएस हाबै नों आरो सोलायसिगौ सोलाय सुग्ला चरण सावो रनजित नों आबु आरे आबु दा साबु नों नुगो नों ताव नुगै दं नों तामानखा तामरिमांखा नों कपारेटिव डिपार्टमेंट कय हाजारनि कयस कोटी दं ने आरो 100 कोटी टाका जों सियादा काजे फालतु कक सावै तिब्रासने बिभ्रान्त खायै केन्द्र सरकारेना नाय दङ न का सुना बागैसे बरनि जे परिकल्पना अब अंगलाक तिब्रासा तागो दङ बंनि बरनो तलांगै सारेन्डार खायो भारत माता की जय ने आसो नायनाय दितो न आबो बीजेपी आगि बुदनाय रक आगि आईपीएफ ति दंनाय रक कताल खायै आईपीएफ तिनि तिब्रा मथान थानाय ख्रै थांगा कयजन नेता थाङैया आब्रंगा लुप माने बुत बाजानानि बागै फायनाय रक जों सिनिब्ले बुबाग्रानि बिसिं बुसखां बासाखायनो बरक लुबि आबगिनि सिजागै थाङो बुबाग्रा तेरमान बरक एमएलए तंगिफानो एमएलए फानलै बरक अन्य दल थानाय रक बनि बागैनो बुबाग्रा बंनो उत्तर बरिया जा उत्तरनानि सिनि वारियास रक सासुं ममते किसा अबा केना बिनि गन्डछारा दुर्गापुर बंनि बीजेपी किसिं हर कुटको बर पकथम पान्दार खलायबो तामंके इनको चेराय सेकां अल्प बयस रां गोबां खाना हांगांके रुलिं पार्टी खलायदि जेसा सरकारफान फायजोन जेसा हापांगन फायजोन इंगे पलिटिकल खलायमान इंकेले बिजनेस खलाय रां खाना बागै दे खलाय दफानि बागै न रक्तामुक वान सुमुं दं रेडि 13 लक्ष भरने आरे आनि 2.5 लक्ष बेकार न साख्रि न 2.5 लक्ष बेकार तिप्रासा परिवार न
नों लुन्डी फुन्डी 5 लाख खायथानि क्षमता दंखाय खगै रिमानि साब नंनाय निनि जाय बिसिङाव तामुं दं बुसायजामान जों सायमामले नों तामुं दं आ दुर्गापुर रामपुर श्रीरामपुर सान कुनु मुकामलिया जों मुकाबेला खायनाय बबाग्रा गोथां दं बबाग्रानि दैफांबायनो जों बुसखाङाव थानाय आबो नरो पलिटिकल खालामनाय के साक साइजों बानजिना बागैदे ना दफा हामनाय खायसे गनासै गैदे दफा न आनो नुखना दीर्घ बছর আঞ্চলিক দল খামাং খামাং রমজাকা তকজাকা বুজাকা কত অন্যায় অত্যাচার খাইজাকা তিগি তংলে দফানি বাগিনো আন্দোলন খাই সব জায়গায় 6 শিডিউল মান খানাবলে আন্দোলন খাই 6 শিডিউল মান পরে जों त्रिपुरा राज्यनि एडिशनाव जों बिसिङाव हेडक्वार्टार खायमान खाबले एडिशन हेडक्वार्टार कंक्रिट तिला खायनाय माने कंक्रिट तिला बजागा सायमान निनो गता हने बनो ওই যে সাগড়া হাউস নি তলা তাও যে তুঙ্গ তমানি অফিস রক তমানি তাম খাসা जों খাইনারি লিয়াবলে আপ্রুব আন্দোলন খাই জ্ঞানী জয়ল সিং মাসাকা বাপরে বাবা হনাই আপ্রুব উদ্বোধন খাইবিনে কক তমানি जों খাইরি লিয়াবলে आमबागैनो जों वाना थाइख्रै चीनी आंदोलन जारी तंनाय त्रिपुरा मथानि लिडार रक तागबो खानाबो मन्त्रि सभा थाङै मन्त्रि तो साइतं माखौ जों साया যতদিন পর্যন্ত त्रिपुरा सानि यक समामाया साकविन्द जों सभा खायथानाय ताबुक 13 जना आगामी दिनते बांनाय अबमुतन हारबि